बादाम होगा बे भाई बादाम खाइबा खाइबे? भूख लगलानी अंडाड़ी होचु कि सबे अंडाड़ी होचु कि हाँ, गाड़ी देले पर्सटा चूरा ले कर देखा के लुके छे ठीक कर बोला मुई चुरा नहीं के लुके छे मोर पर्सटा दे की धरिছে आधार कार्ड धरिছে तो তুই তো পাঠ পড় না আধার কার্ড ধরবি কা দিবে তোর খালি ফটোটা আছে भाई कीटा बे बे আবে বুড়ার ফোনটা গাড়ি দিছে কি বে आउ ये मकर आ गया बुडार फोनटा लेकर नहीं आसी कीटा गुडा आइला तक तो এটা মেসেজ আসছে পরাবে चोर रे केतरा सुन आसी बे জোরে পাঁচটা শুনবে হ্যাঁ বুড়ার পিয়া পয়সাটা দে দে তুই ওই দেবু মোবাইলটা মুই ধরতা एमती घर का तो 2 लाख रे दिया गबे 2 कोटी कहूची गुरचरण जमदा बाब लागी জোরে কতটা শুন কো भाई एमती घर का 2 लाख रे मिलिया ना अरे तुम्हें 2 लाख घर की पेंग गुणिचो बिजनेस करो व्यापार इन्वेस्ट करो ব্যাপার করবা व्यापार की कर व्यापार करवा दे রসি ব্যাপার করবি কি বুমলো नहीं नहीं डेंजर वाला व्यापार गुटा आईडिया আছে গুলা চল কেটা? जीवा चल হাইড্রোল লিক লাগিছে বে ভাই देखा चोरा दे कौन এই ফ্যাক্টরি কল মু কହୁತು নো या কেনি করি না মু আগে কোন ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ হয় ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ମେସିନ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ବନା ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ୍ କାଢି ପାରିବେ ମେସିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଇସା ଆସିବନି ବହୁତ କମ ଦାମ ଆସିବ 57,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆଉ ଏ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣିଏ ଲୋକ ଆରାମସେ ଚଲେଇ ପାରିବ ବସିକି ଏଟା କେମତି ଜେନେରେଟର ରେ ଚାଲିया ना ଜେନେରେଟର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଘର କରେଣ୍ଟ ସେଇ କରେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦବ 1000 ପିସ୍ ଭଳିଆ एगा इधर ले पारबो तो हम घर के এটা ନେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ମେସିନ୍ ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଏଇଟା ବନା ହଉଛି ହଁ ଏଇପଟେ ଆପଣ ମସଲା ପକେଇବେ ସେଇଠି କାଠି ଥୋଇବେ ଏଇଭଳିଆ ମେସିନ୍ ବାହାରିବ मीटर केते पडुची रेट ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଆସିଯିବ 83,000 ଟଙ୍କା ଆଧରେ ବି ଯୋଉ ବିକିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧରେ 87 ଟଙ୍କା ବାଇବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ମାନେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିକିବେ କିଲୋକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 87 ଟଙ୍କା ଦବୁ अब एगा भांगी बुंगा गले तो केट बनेबु हमें ଭାଙ୍ଗିବନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦବୁ ঘরটা পাহাড় উপরে পুরা জঙ্গল ভিতরে ଘର ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ଆମ ପିଲା ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇକି ଆସିବେ ଖାଲି ଆପଣ ଧୂପକାଠି ବନେଇଲା ପରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ବି କିଛି ବିକିବ ସାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କରିକି ଆପଣ ବିକିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ର ମେଟେରିଆଲ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି टोकी टुका नहीं दला तो हम के भाई गार रो चोरी ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆରେ ଠକା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ସହିତ ଓରିଜିନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କୌଣସି ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ तो आपण माने भी जदी घरे बसी की पैसा इनकम करबा पई चाहउचंती तो आसंतु सोलिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्राची विहार पलाशुणी छक भुवनेश्वर को मु सार कर कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले रे दे दीची आपण डायरेक्ट कॉल करके मेसिन किबा बिजनेस पर डायरेक्ट डिटेल्स रे कथा ही परिबे आ लीगल अनुसार आपण माने मेसिन को नंतु आ कोनोसी ठकामी रे शिकार हो नै एटा मु गारंटी दूची